Hi! Hi, Tia Selsa. Hi. Hi. Buenos días. Good Hola, morning. buenos días. Buenos días, guapita. Hola, buenos días. ¿Qué chisme de Ukumba? ¿Qué Chisme. Chisme. Una. ¿Qué Una chisme? persona está preguntando, ¿dónde está tía mami? ¿Dónde está tía mami? Tía mami ahora Filipinas. Ano ako chisme sa Equatorial Guinea, sabi niya sa amin ni Tia Cesa, tanong mga taga ikukunan daw sa Tia Cesa. Dice, tú está en Filipinas. Sí. Después, vender tú. Vende mi niño. Yo vendé mi niño. Después tú aquí, como moza. Como moza. Sabi nga na, binenta daw ni Chema may mga anak niya, tapos nagkatulong daw si Tia Cesa. Pero no sabi, tu señorita No aquí. saben que aquí yo vivo bien. Hindi nila alam na namumuhay sila Tia Cesa ng maayos dito. At ngayong araw po mga ambi, susunod! Susunod! Ako po si Boy Bundat. Adobo. Boy Abundat. Susunod! OA. Ayan, sabi ka. Kaya tawag ko na OA ni Kieran. Ngayong araw po mga amigo, tayo po ay magkakaroon po ng interview kay Tia Cesa. At ito po ay isinulat po ng ating mga friends sa ating mga kaibigan na subscriber at mga nakaka-chat natin. Sabi ko magbigay sila ng mga tanong regarding kay Tia Cesa kasi medyo matagal na si Tia Cesa dito, 3 months na sila dito. 3 months na. At buwan na, tagal na nila dito. Ito is takit 3 meses. Pero ahora bien. 3 meses, como 3 años, como 5. Parang 5 years na raw, 2 years, 5 years na raw si Tia Cesa dito. Tsaka may hayo kaya preguntar to ha. Wala na po tayong paligoy-ligoy. Tayo po ay magtatanong. Ang unang katanungan po, Boy, pasok. Sabi ko, meron baka akong ugali o bagay na ginawa akong masama sa kanya mula nang umuwi siya dito? No! Es la verdad. No. Wala naman daw eh. Ano yung kayong ugali na, mas maganda kasi ito, anong ugali na ayaw niya? Que costumbre tú no quieres? Que yo tengo costumbre tú no quieres para mí. Dime. Hay costumbre que yo, ¿qué costumbre voy a decir que yo no quiero? Toda costumbre se aprende. Antes mi costumbre no tenía cualidad, no estaba igual como aquí, pero aquí ahora coger costumbre de aquí, bien. Ayun na lang ang sagot ni Tia Cesa kasi tanong ko sa kanya, meron ba akong ugali na ginawa sa kanya o sa pamilya niya? Sabi niya, hindi, yung mga ugali daw po mga amigo na ginagawa natin ay gusto ni Tia Cesa at yung mga yon ay unti-unti niya matututunan. Gusto raw niya yung ugali natin mga Pilipino. O ito na lang ang tanong. Tanong ko sa kanya, nung dinala ko sila sa Pilipinas ay nagsisi ba sila? So yun po itatanong natin kay Tia Cesa na nagsisisi ba si Tia Cesa na dinala natin sila sa Pilipinas? No, yo no lamentar porque yo contenta. Yo no puedo lamentar. Yo contenta porque si yo lamentar, ¿qué futuro va a tener? Pero yo contenta porque está bien para ellos, buena vida. Sabi ko nagsisi na ba si Tia Cesa? Sabi niya hindi na siya nagsisi, masaya siya. Kasi magkakaroon ng magandang future ang kanyang mga anak. Magkakaroon ng magandang buhay. Yun ang sabi ni Tia Cesa. Sabi ko kay Tia Cesa, kung magbigay siya ng pagkakataon na makapagnegosyo dito sa Pilipinas, anong negosyo ang gusto niya? ¿Qué clase de negosyo tú quieres abrir cuando tú tienes tiempo? Yo no sé, porque nosotros, yo no puedo coger el negocio de aquí, porque todavía yo no estoy acostumbrado a habitar. Porque yo sé en nuestro país, negocio que yo tenía ahí era de yuca, Depende. vender bebidas, Sí. pero aquí... No saber, hasta ahora no saber. qué negocio. Ayun, sabi ni Tia Cesa, hindi raw niya alam kung anong negosyo pa itatayo niya kasi sa bansa nila, syempre yung mga yuka, yun ang tinitin nila. Cualquier negocio aquí está bien. Negocio de comida está bien, pero yo no sé cocinar comida de aquí. sí. Pero tú quieres Está bien. comida, Ne- negosio de cocina, restaurante así. En restaurante está bien, pero yo no sé cocinar comida de aquí. Negocio como lavandería, sí. Yo puedo hacer. Sí. Hay máquinas así, lavar, así, doblar. Está bien también. Ayan, sabi ko kay Tia Cesa, kapag ang anak niya ay nag-asawa ng edad na 14, 15, 16, mga ganyan, ano ang gagawin niya? ¿Qué tú hacer? No puedo, yo no voy a aceptar. Tú no aceptar. Porque yo mismo sufrir. Cuando mi país así, yo sufrí. Tú sufrir. Cuando venir aquí no puede, yo no puedo aceptar.
Sabi ni Tia Cesa, hindi raw niya i-accept yun kapag nag-asawa yung mga anak niya ng bata. Kasi todo yung paghihirap na mararamdasan kapag siya ay kapag yung mga anak niya nag-asawa ng bata. Kapag daw nakabuntis yung mga anak niya, like si Bibian ay HR daw, palalayasin at pababalikin na sa Equatorial Guinea. Yun ang decision ni Tia Cesa. Medyo natatakot si Tia Cesa sa ganyang pagkakataon. Kaya hindi siya papayag na magkaanak siya, na magkaapo siya basta-basta. So, if ever, kung ako tatanungin ni Tia Cesa, pagka ganun ay hindi nga pwede kasi dapat sila mag-aral mabuti. Ikaw Jose, ano masasabi mo? Hindi pwede. Hindi pwede. Mag-aral ka, mag-aral. Mag-aral kung aral. Okay. Ganon. Venir aquí para estudiar, nada más, no? Para bien futura. Napunta rito para mag-aral, tsaka magkaroon ng magandang buhay. Tapos ito man tanong natin kay Tia Cesa, ¿qué cosas hacer para tu familia volver a tu país? Si no hay problema, mi familia no puede volver. Si hay problemas, sí me pueden devolver. Mi decisión no puede cambiar. No cambiar. Por eso yo pido todos los días, por favor, que mi decisión no cambie. También que yo no tenga problemas. Porque si yo tengo un problema grande, me van a expulsar. Yo tengo que respetar leyes de aquí para no expulsarme. Así. Ayun. Sabi ni Tia Cesa, kaya everyday daw ay siya, pedido, nagsasabi siya na lahat daw ng batas dito ay sundin para hindi raw sila mapabalik sa Equatorial Guinea. Yun ang sabi niya. Yung decision kasi ni Tia Cesa hindi na mababago. Yun. Kasi tinanong ko sa kanya kung ano yung pwede anong desisyon, ano yung mga bagay o problema na pwede niyang maging desisyon na siya ay babalik niya sa Equatorial Guinea. So wala naman daw, sabi ni Tia Cesa. Ano na ngayon ang masasabi niya sa 3 months? ¿Qué tú puedes decir eso 3 meses está aquí? 3 meses aquí he aprendido muchas cosas. He aprendido muchas cosas. Respeto, civilicidad. Civilicidad es andar con la gente, estar donde hay mucha gente. Cómo estar donde hay mucha gente, no así. Antes da miedo así. Sí, pero ahora ya sé cómo estar con mucha gente. Educación. Andar en la carretera con respeto. Cómo hablar la gente, así. Yo estudié muchas cosas, 3 meses que estoy aquí. He visto también muchas cosas. He paseado mucho. Ya tengo mucha experiencia. En 3 meses que ya estoy aquí. Pero ayun, sabi niya sa loob daw ng 3 months mga amigo ay marami siya na experience. So paano maglakad, dati natatakot, ngayon hindi na. Tapos paano makipag-usap na may respeto, yung ganon. Tapos ang sabi ni Tia Cesa ay marami na siyang nalaman dito sa Pilipinas. Pero todo cosas aquí bien para ti o tiene mal? Todo bien. No tiene mal? No. Wala naman daw masama dito sa ngayon na nakikita ni Tia Cesa. So lahat daw ay maganda. Yun. Pero ¿qué tú pedir a Dios para tu familia y para ti? Yo pido a Dios para mi familia. Una persona tiene poco tiempo en la vida. Tiempo que Dios te da. Si Dios me llama ahora que yo muera, yo voy a pedir a Dios que me dé mis niños. Que tengan mucha educación, que sepan cómo vivir en la sociedad. No todos los días van a estar solo mi país. Van a viajar a otro sitio, van a ver muchas cosas. Para aprender Yo todo. pido todos los días que les dé. Hay algo que falta para mis niños. Tienen todo, tienen padre, tienen madre, tienen comida, tienen ropa, todo. Pero les falta lo que se llama el respeto. Es lo que yo pido, que Dios les dé. Saber lo que es respetar. Para todo tus niños. Sí. Ay, tinanong kay Tia Cesa, tinanong ko sa kanya kung ang sabi po ni Tia Cesa ay tinanong ko kasi siya kung ano pa yung mahihiling niya sa Diyos o ano pa yung gusto niya. Sabi niya, lahat tayo ay mawawala at o mamamatay, sabing ganun niya. Pero ang yung magandang edukasyon para sa mga anak niya ay magkakaroon. So meron silang tatay, nanay, kumbaga nandito tayo bilang tatay, nandiyan si Tiamay bilang nanay, tsaka may pagkain, may bahay, kumpleto, may titirahan, nakakapag-aral na maayos. Pero ang kulang na lang, sabi ni Tia Cesa, ang kulang na lang is yung respect
respeto, at minsan ay yun ang nawawala sa iba niyang mga anak. So, may mga time na ganun nga po talaga. Kat alam ni Tia Cesa yun. Kaya araw-araw siya sabihan niya sila, Amir at Vivian, na matutong rumespeto. So, ayun. At isa pang tanong siguro kay Tia Cesa. Kasi tinanong ko kung ano pa ang hihilingin sa Diyos. Tingin ko naman napaka-kontento, di ba? Yung lang makapag-aral yung mga anak niya, okay na. At isa pang tanongin ko kay Tia Cesa. Tiyan, mame, cuando ay Pilipino, kere to. Mas. To acceptar. Sabi nga, may Pilipino na magkakagusto kay Tia Cesa, gusto niya ba? Hindi, ayaw na kasi talaga Tia Cesa mag-asawa. Ayun ang totoo. At ang lahat ng ito ay para sa mga anak na lang niya. Yun, at wala na kayo. Boy, may tatanong ka ba? Wala na. Magtanong ka, boy. Magaling ka magtanong eh. Sige, anong tatanong mo, boy? Tapos na daw. Magtanong ka, boy. Tapos na, boy. Boy, magtanong ka. Sige na. Isang tanong na matindi lang, galing kay Jose. Tapos na, boy. Dalihan mo na, Jose. Tapos na. Wala ka ba tatanong? Tapos na. Si Bedjun, Jose, Bedjun, may tatanong ka ba, Bedjun? Wala. Masaya ba siya dito sa Pilipinas? Ito. Bill Aditio, tu contenta aquí o cuál? Sí, yo contenta aquí. Yo aquí igual, ahora acostumbrar. Acostumbra. Sí. Mm. Antes así, pero ahora yo saber. Todo. Antes como miedo, así. Pero ahora yo acostumbrar. Acostumbra, Sí. poco-poco, no? Poco, poco. Ayun. Tinanong kasi ni Bedjun kung masaya daw si Mami. Sabi ni Tia Cesa masaya daw. Kasi daw, dati daw ganyan siya. Kumbaga natatakot. Hindi pa niya alam kung ano yung mga pangyayari sa Pilipinas. Culture shock, mga amigo. Pero ngayon ay unti-unti niya pong nalalaman ang lahat, ang natututunan ng lahat. At masaya si Tia Cesa sa ganoong pangyayari. Masayang malaman natin ang saloobin ni Tia Cesa. So, ang gandang content nito. At ganda na makita natin yung saloobin ni Tia Cesa. Ayan po mga amigo, sa susunod po after 4 months o 5 months na tatanungin natin kung ano na hanggang sa maka 1 year. Tingin ko sa 1 year lang yan, naka-adapt na sila naka-adjust na sila. Ngayon iba. Dati kasi may mga bagay na ayos si Tia Cesa gawin sa kanyang buhay dito na akala niya ay hindi okay, pero sabi ko lahat ng bagay dito ay pwede mo namang gawin, lalo na kung kasi malaya ka kung bansa natin, hindi kagaya sa kanila. Dito sila dati kilalimat ako sa guard lang, takot na sila, pero ngayon ina-explain natin sa kanila lahat yun. So salamat sa pamilya Matinga at naging inspirasyon ang pamilyang ito para sa lahat ng mga tao na minsan ay nahihirapan sa buhay. Yung buhay ni Tia Cesa ay isang inspirasyon para sa mga Pilipino na kung saan ay from dating wala at nahihirapan, sino mag-aakala na isang pamilya o isang pamilyang Aprikano makakarating sa Pilipinas at makapag-aaral at magkakaroon ng magandang future. Thank you so much po sa panonood ng video na to at God bless po.